Welcome back to English Makize by Deepak. আজি আমি কারেক্ট টেন্স সম্পর্কে আলোচনা কৰিম। কারেক্ট টেন্স গ্রামাৰৰ এনিটি বিষয় যে নৱম মান শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈকে আছে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যেনে টেট আদিটো কারেক্ট টেন্স অবিচ্ছেদ্য অংগ। গতিকে আজিৰ এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল 2020 চনত হয় My brother practiced law these days. So these days আছে basically my brother is practicing law these days present continuous tense হৈ যাব The patient died before the doctor reached. So before থকাৰ কাৰণে আমি বুজি পালো যে বাক্যটো past perfect tense আছে So answer হ'ব The patient had died before the doctor reached. You sleep when I entered the room. When শব্দটোৱে বুজাইছে যে past continuous tense আছে আৰু সেই কাৰণে আমি লিখিম You were sleeping when I entered the room. She come here the day after tomorrow. Day after tomorrow. ই বুজাইছে যে future tense আছে আৰু সেইভাবে she will come here the day after tomorrow. They win the match. ইয়াত কামটো শেষ হোৱা যেন লাগিছে যদিও ইয়াত অতীতকালৰ কোনো সময় উল্লেখ নাই কোনো এটা কাম অতীতত শেষ হোৱা যেন লাগিলে যদি তাৰ অতীতৰ সময় উল্লেখ নাথাকে তেতিয়াহলে তাক আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখো They have won the match. We visit the Taj Mahal last year. So last year থকাৰ কাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াত We visited the Taj Mahal last year. I met him while I go to his office. I met him while I was going to his office. When আছে while আছে গতিকে past continuous tense হ'ব They live in this place since 1970. Since শব্দটো থাকিলে আমি present perfect continuous tense ব্যৱহাৰ কৰোঁ They have been living in this place since 1970. The train left before I reached the station. Before আছে গতিকে present perfect tense past perfect tense ব্যৱহাৰ হ'ব I wish I be a king. I be a bird. So ইয়াত I wish এনে ধৰণৰ I wish থাকিলে পিছৰখিনি pastত ধৰা হয় আৰু যেহেতু উইশ কৰা হৈছে আসলতে মই বাৰ্ড নহয় কিন্তু মই চৰাই হোৱাৰ কল্পনাহে কৰিছো ইয়াত তেনে কল্পনা ক্ষেত্ৰবিলাকত আনৰিয়েল বিলাকত were ব্যৱহাৰ কৰা হয় was নহয় so I wish I were a bird You let reach me yesterday past সময় হুচাইছে গতিকে past indefinite হ'ব He make a doll now থাকিলে present continuous হয় গতিকে he is making a doll now He worked here since 2011. The since thakile ami jano present perfect continuous. He has been working here since 2011. I read the letter last night. Last night past hosaise with the past indefinite tense. I wrote the letter last night. He sit in the library when I saw him. Sit when শব্দটো থাকিলে আমি past continuous ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে he was sitting in the library when I saw him. If I were you, I not do that. So condition ইয়াত যদি কাল্পনিক শর্ত থাকে imaginary condition তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰো আমি would সহায় লওঁ so if I were you I would have not done that The first World War lasted for 4 years and ended in 1918 এই প্ৰশ্নটো 2014 আৰু 2018 দুবাৰ আহিছিল The first World War lasted for 4 years and ended in 1918. The rubbish bin come again in the afternoon tomorrow. So tomorrow was a future tense. The rubbish bin will come again in the afternoon tomorrow. Recently, the price of petrol go up. So recently, the present perfect ব্যবহার করো আমি. Recently, the price of petrol has gone up. I do a lot of work today. So yet complete মধ্যে কৰা যেন লাগিছে যদি অতীতৰ সময় নাই গতিকে I have done a lot of work today I wish my brother be here I wish আছে wish থকা ক্ষেত্ৰত পিছৰখিনি pastত হয় আৰু ইয়াত যেহেতু I wish my brother were here brother ইয়াত থকাটো wish কৰিছিল কিন্তু তেখেতৰ brother ইয়াত নাই মানে unreal তেনে ক্ষেত্ৰবিলাকত আমি were ব্যৱহাৰ কৰোঁ As he crossed the road a bus knocked him down So এটা আমি বুজি পাইছো s থাকিলে past continuous হয় আৰু এটা ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পালেতো আৰু সহজ হয় যে ৰাস্তা ক্ৰস কৰি থাকোতে বাসে খুন্দিয়াইছিলে ৰাস্তা ইতিমধ্যে ক্ৰস কৰাৰ পিছতও খুন্দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাথাকে
গতিকে যেহেতু যেতিয়া তেওঁ ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আছিল, as he was crossing the road, I think of going abroad for quite some time. So I have been thinking of going abroad for quite some time. This paper appears twice a week. This paper appears twice a week. Twice a week, once a month, once a year. Present indefinite হয় present indefinite tense ব্যবহার we do our lessons when the light went out when I say past continuous we were doing our lessons when the light went out I usually go to bed at 11 o'clock so usually সাধাৰণতে present indefinite tense হয় I usually go to bed at 11 o'clock all the answers to the questions be wrong so all the questions to the answers are wrong I wait for you since morning. Since is a present perfect continuous. I have been waiting for you since morning. Football play everywhere in the world. So এই ক্ষেত্ৰত passive patternত লেখা হৈছে ফুটবল পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে খেলা হয় So football is played. Football is played everywhere in the world. I usually go to bed at 10 o'clock. এবাৰ 11 o'clock আহিছিল এবাৰ 10 o'clock আহিছে গতিকে একেই বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন নহব যেন লাগিছে The teacher knew the boy was lying. Teacher knew that the boy was lying. He worked here since 2009. Since when I reached the station, the train left. When I reached the station, the train had left. ইয়াত আমি train had left লিখাৰ কাৰণ হ'ল যেতিয়া মই ষ্টেচন পাইছিলো তেতিয়া train leave কৰিছিল already ইয়াত when থাকিলেও past continuous এই কাৰণেই নহয় কাৰণ train ইতিমধ্যে leave কৰিছিল ষ্টেচন গতিকে আগত হোৱাটোক আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিছো I go to Delhi tomorrow so tomorrow কাইলৈ এনে ক্ষেত্ৰত আমি go থাকিলে going to ব্যৱহাৰ কৰি future অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো I am going to Delhi I wish I know her wish থাকিলে পিছৰ ভাৰটো past হয় গতিকে I wish I knew her The meeting began when we arrived at the auditorium. Yet when থাকিলেও past indefinite হ'ব. The meeting began when we arrived at the auditorium. As soon as I came in, she left the room. As soon as I came in, she left the room. As soon as লগে লগে হৈছে দুইটা past. To hate men be the biggest crime. সেটা সঁচা কথা মানুহক ঘৃণা কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ এনে সঁচা কথা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে present indefinite অৰ্থাৎ beৰ present form হৈছে is to hate men is the biggest crime please stop singing because I try to work ইয়াত please stop singing নাইবা don't disturb এনে ক্ষেত্ৰবিলাকত পিছৰ ভাৰ্বটো present continuousত পৰিণত হয় please stop singing because I am trying to work